மாதம் 26ஆம் திகதி 2020ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் வீடுகளிலே இருந்து கலந்து கொள்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். 2020 අප්‍රේල් මාසයේ 26 වෙනි ඉරු දින දේව මෙහෙයට සහභාගී වන්නා වූ ඔබ සියලු දෙනාම අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. I welcome you all to the service, to those of you who are joining us live on this 26th day of April year 2020 to the Sunday service. ஏப்ரல் மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கிறது இது. අප්‍රේල් මාසයේ අවසාන ඉරු දින වෙනවා මේ දවස. This is the last Sunday of the month of April and we are going to continue our study on 1 John 34. இன்றைக்கு 1 யோவான் பாடத்தை தொடர்ந்து நாம் படிக்க போகிறோம். ඉතින් අපි 1 යොහාන් පාඩම අපි දිගටම හදාරන්න යනවා. 34ஆம் பாகம். 34 වෙනි කොටස. இந்த 34ஆம் பாகத்திலே මේ 34 වෙනි කොටසේ நான் 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 23ஆம் 24ஆம் வசனங்களை வேகமாய் சொல்லிவிட்டு 1 යොහාන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 සහ 24 වෙනි පදයන් මම වේගෙන් ඔබලාට කියා දීලා 4வது அதிகாரத்துக்குள்ளே கால் வைக்க போகிறோம். 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට ඇතුල් වෙන්න යනවා. In this 34th episode I'm going to run through the last two verses, namely verses 23 and 24 of 1 John chapter 3 and then move on to chapter 4. இப்போ 1 யோவான் 3 23 24 என்ன சொல்லுகிறது என்றால் දැන් 1 යොහාන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 සහ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයන් මොනවද ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වොත් இதுவரை 1 யோவானிலே படித்த எல்லாவற்றையும் சுருக்கமாக்கி நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி முடிக்கிறது. අපි 1 යොහාන් පොතේ මුළුමනින්ම අපි හදාරාවේ මොනවාද? ඒ සියලු දෙයක්ම මේ 23 සහ 24 වෙනි යන පදයන් වල ඊට ඉක්මනින්ම විග්‍රහ කරලා හමාර කරනවා. John in these two verses provides the conclusion of all what we have studied in the book of 1 John so far. ஆகவே 33 பாகங்களாக நாம் படித்துக் கொண்டு வந்தவற்றை එම නිසා අපි කොටස් 33ක හදාරපු දේ முடிவுக்கு கொண்டு வருகிற முடிவுரையாய் இருக்கின்றன இந்த 23ஆம் 24ஆம் வசனங்கள். අවසානයට රැගෙන එන වූ කොටස වනවා මේ 34 වෙනි කොටස. So these two verses serve as the conclusion for the 33 foregone episodes on the study of 1 John. So we will read these two verses now. இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் வாசிப்போம். ඉතින් අපි මේ වචන දෙක කියවමු. நாம் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசமாயிருந்து அவர் நமக்கு கட்டளையிட்டபடி ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய கற்பனையாய் இருக்கிறது. அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான், அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை அவர் நமக்கு தந்தருளின ආවියනාලේ අරින්දිருக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ ආඥාව නම් උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය කෙරෙහි ඇදහිමත් උන්වහන්සේ අපට ආඥා කළ ලෙස එකිනෙකාට ප්‍රේම කිරීමත්ය. උන්වහන්සේගේ ආඥාව පවත්නා උන්වහන්සේ තුල පවතී. උන්වහන්සේද ඔහු තුල පවතින සේක. උන්වහන්සේ අප තුල සිටින බව අප දැනගන්නේ උන්වහන්සේ අපට දුන් ආත්මයෙන්ය. And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. And that he keepeth his commandment, dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. இந்த வசனங்கள் இரண்டையும் நாம் ஆழமாய் போய் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. මේ වගන්ති දෙක අපි ඉතා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. We do not need to go deep into studying these two verses. Why? ஏன்? ඇයි? இதில் இருக்கின்ற விஷயங்களை எல்லாம் இந்த 33 பாகங்களில் படித்து முடித்து விட்டோம். මෙහි අඩංගු විෂයන් අපි කොටස් 33ක හදාරලා හමාරයි. Because we have studied all things that are embedded in these two verses in our 33 parts of our study. இந்த இரண்டு வசனங்களிலே பிறகு எண்ணி பாருங்கள். මෙම වචන දෙකේ පසු ඔබලා ගණන් කරලා බලන්න. பிதாவை குறிக்கின்ற அவர் என்ற சொல் 8 தடவை வருகிறது.
පියාණන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන්නාව උන්වහන්සේ කියන්නාව එම වචනය මේ වගන්ති දෙක තුල 8 වතාවක් පැමිණෙනවා. Check it out later when you have time that the word autos or he in English or he, his, him denoting the Father God appears 8 times in these 2 verses. In other words, the Father is mentioned 8 times in these 2 verses in the form of autos, the Greek word denoting he or him. இந்த 2 வசனங்களிலே මේ වගන්ති දෙකේ பிதாவானவர் පියාණන් වහන්සේ 8 தடவை காண்பிக்கப்படுகிறார். 8 වතාවක් පෙන්눔 කරනවා. பிதா என்ற பெயரில் அல்ல, පියාණන් කියන්නා වූ ඒ වචනයෙන් නොවේ. தேவன் என்ற பெயரில் அல்ல, දෙවියන් වහන්සේ කියන්නා වූ ඒ වචනයෙන් නොවේ. ஆனால் கிரேக்க சொல் autos என்று இருக்கிறதே அவர், அந்த அவர் என்ற விதத்தில். අර ග්‍රීක් වචනයක් ප්‍රකාශ කරන අවුටෝස් කියන්නා වූ ඒ වචනයෙන් සනිටුවන් කරන්නේ උන්වහන්සේ කියන වචනයයි. உதாரணமாக அந்த முதல் வரியை பாருங்கள். උදාහරණයක් වශයෙන් පළවෙනි වගන්තිය බලන්න. පළවෙනි වගන්තියේ පළවෙනි කොටස. அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. அப்போ his son Jesus Christ. So who is this father? Father God, right? அப்போ அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்றால் இந்த இடத்துல அவர் யார்? උන්වහන්සේ කියන්නේ කවුද? யோசேப்பா. යෝසෙෆ්ද? தேவன், பிதா. දෙවියන් වහන්සේ, පියාණන් இந்த වහන්සේ. மாதிரி 8 தடவை அவர் அவர் என்று பிதா காண்பிக்கப்படுகிறார். මෙන්න මේ වගේ 8 වතාවක් පියාණන් වහන්සේව උන්වහන්සේ කියලා පෙන්눔 කරනවා. So 8 times in these 2 verses the Father is mentioned. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார். පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙනවා. The Son, Jesus Christ comes. அடுத்தது 24ஆம் அதிகாரத்தின் கடைசி வரி என்ன சொல்லுகிறது? 24 වෙනි වගන්තියේ අවසාන කොටස කුමක්ද? அவர் நமக்கு தந்தருளின ஆவியினாலே ஆவியானவர் வருகிறார். උන්වහන්සේ අපට දුන් ආත්මයන්න් වහන්සේ පැමිණෙනවා. And the last line of verse 24 shows the Spirit of God. So in these 2 verses we find the Trinity. இந்த 2 வசனங்களிலும் திரித்துவம் வருகிறது. ඉතින් මේ වගන්ති දෙක තුල අපිට ත්‍රිත්වය සම්මුඛ වෙනවා. திரித்துவம் என்ற சொல் வேதத்திலே இல்லாமல் இருக்கலாம். ත්‍රිත්වය කියනා වූ වචනය බයිබලයේ අන්තර්ගත වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ஆனால் திரித்துவம் வேதத்திலே ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை இருக்கிறது. නමුත් ත්‍රිත්වය ආදී උත්පත්ති පොතේ සිට එළිදරව් පොත දක්වා සනිටුවන් වී තිබෙනවා. We may not see the word Trinity in the Bible, but the Trinity is present from Genesis to Revelation in the Bible. And in these 2 verses we see the Trinity. Ooh, it's there. It's there. It's just jumping out of these 2 verses. இந்த 2 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது பிதா இருக்கிறார், குமாரன் இருக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். මේ වගන්ති දෙක තුල අපි බලන අවස්ථාවේදී පියාණන් වහන්සේ, පුත්‍රයාණන් වහන්සේ, ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ උද්දීපනය වෙනවා. அடுத்தது මීළඟට இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் என்று வருகிறது. යේසුස් වහන්සේගේ නාමය කියලා පැමිණෙනවා. The name of Jesus. We have studied about the name of Jesus in this series. இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து தெளிவாய் இந்த பாடத்திலே படித்திருக்கிறோம். මේ පාඩම තුල යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය පිළිබඳව අපි ඉතා අලංකාර ලෙස අධ්‍යයනය කළා. விசுவாசத்தை பற்றி வருகிறது. ඇදහිල්ල ගැන කතා කරනවා. எப்படி நாம் ஆண்டவர் மேல் விசுவாசம் வைப்பது படித்து விட்டோம். කොහොමද අපි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල තබන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. And the word pistis, faith. We studied how to have faith on him. அடுத்தது ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டியதை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம். මීළඟ එකිනෙකාට එකිනෙකා අපි කෙසේද ප්‍රේම කළ යුත්තේ කියලා බැලුවා. And also here it says about loving each other. We studied already how to love our brothers. அவருடைய கற்பனை, அவருடைய கட்டளை, இதை பற்றி படித்திருக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ අනපතන්, උන්වහන්සේගේ ආඥාව පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගත්තා. We have studied his precepts, his requirements, his laws. அடுத்தது அவருடைய கட்டளை என்றால் தேவனுடைய வார்த்தை என்று படித்திருக்கிறோம். මීළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා උන්වහන්සේගේ අනපනත් කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය කියන එක පිළිබඳව. We studied that his law is his word and we need to abide by his word. அவருடைய வார்த்தையில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று படித்தோம். උන්වහන්සේගේ වචනය තුල අපි රඳා පවතිය යුතුයි කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. அவர் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள் නිලතිරකරද என்று படித்தோம். උන්වහන්සේගේ වචනය අපි තුල පවතිනවා කියලා උන්වහන්සේ අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. We have learned that his word remains in us and also he has given us the spirit to dwell in us. நமக்குள்ளே வாழ
நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார். අප තුළ ජීවත් වෙන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. இந்த 2 வசனங்களோடு මේ වගන්ති දෙකත් සමගම 3ஆம் அதிகாரம் முடிவுக்கு வருகிறது. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසානයට පැමිණෙනවා. இனி 4வது அதிகாரத்துக்குள்ளே கால் வைப்போமா? අපි දැන් හතරවෙනි පරිච්ඡේදය තුලට ඇතුල් වෙමුද? අපේ පය තබමුද? So with these 2 conclusive verses, chapter 3 comes to its end. May we now go into verse 4. Chapter 4, verse 1. முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போமா? පළවෙනි පදයේ කියවමුද හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ? பிரியமானவர்களே, உலகத்தில் அநேகம் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி இருப்பதினால் நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்து அறியுங்கள். ප්‍රේමවන්තේනි, බොහෝ බොරු ප්‍රපේතවරු ලෝකයට පැමිණ සිටින බැවින් සියලු ආත්ම විශ්වාස නොකොට ඒ ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් දැයි පරීක්ෂා කරන්න. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. இதோ இன்று ஒரு புதிய பாடத்துக்குள் கால் வைக்கிறோம். මෙන්න අපි අලුත් පාඩමකට පය තබනවා. Here is a new subject into which now we step in. அகாபேட்டே, பிரியமானவர்களே. අගාපේටේ ප්‍රේමවන්තේනි. We all know agapete, don't we? Beloved. Wow. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තේනි. உலகத்தில் ලෝකයේ பாருங்கள் அந்த வசனத்தை, உலகத்தில் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி இருக்கிறார்கள். ලෝකයේ බොහෝ බොරු ප්‍රපේතවරු පැමිණ සිටිනවා. It says here, beloved, there are so many false prophets in the world. சபையிலே என்று சொல்லவில்லை, සභාවේ කියලා කිව්වේ නැහැ. உலகத்திலே. ලෝකයේ කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. It doesn't say the church but the world, but since the church is also in the world, it also includes the church. சபையும் உலகத்திலே இருக்கிறபடியினால் සභාවත් ලෝකයේ තුල තිබෙන නිසා சபையிலும் தான். සභාවෙත් තමයි. சபை உலகத்தில் தான் இருக்கிறது, සභාව ලෝකයේ තමා පිහිටා තිබෙන්නේ. உலகத்தில் தான் இருக்க வேண்டும். ලෝකයේ තමා සිටින්න අවශ්‍ය. ஆனால் உலகம் சபைக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. නමුත් ලෝකයේ සභාව තුල සිටිය යුතු නැහැ. இன்றைக்கு நிறைய சபைகளுக்குள்ளே உலகம் இருக்கிறது, අද බොහෝ සභාවන් තුල ලෝකයේ සිටිනවා. அது வேறு பிரச்சனை. ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. You know, I mean, the church is in the world. There is nothing wrong in that. We are in the world, aren't we? But then the world shouldn't be in the church. But unfortunately, in many churches, the world is in the church. அந்த காலத்துல சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள், ඒ කාලේ මෙහෙම කියනවා අපේ වැඩිහිටිය අය, நீ உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் உலகத்துக்கு போ. නුඹ ලෝකේ බලන්න අවශ්‍ය නම් ලෝකෙට උඹ ඵලයන්. சபையை பார்க்க வேண்டும் என்றால் சபைக்கு போ. සභාව බලන්න ඕන නම් සභාවට ඵලයන්. ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் சபைக்கு போ என்று சொல்லுகிறார். නමුත් අද ලෝකේ බලන්න ඕන නම් උඹ සභාවට ඵලයන් කියලා කියනවා. Those days you got to go to the world to see the world and go to church to see the church. But today you go to church and you see the world. ஓகே, சபைக்குள்ளே உலகம் வந்திருக்கிறது, அது அசிங்கம், அசுத்தம், பாவம், அது கூடாது. ஆனால் இன்று அதை பற்றி பேச வேண்டாம். සභාව තුලට ලෝකේ පැමිණ සිටිනවා. ඒක ජරාවක්, ඒක අප්‍රසන්න සහගත දෙයක්. ඒ පිළිබඳව අද කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. The world has come into the church. It's bad, it's sad, it's sordid, it's desolate. But we will not talk about that today. But we are talking about the world in its entirety. முழு உலகத்தையும் பற்றி பேசுகிறோம். මුළු ලෝකයම ගැන කතා කරනවා. உலகத்திலே அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் வந்திருக்கிறார்களாம். ලෝකයට බොහෝ බොරු අනාගත වක්තරුන් පැමිණ සිටිනවලු. ஆகவே சபைக்குள்ளேயாயும் இருக்கலாம், එම නිසා සභාව තුල වෙන්නත් පුළුවන්, வெளியேயாயும் இருக்கலாம். සභාවෙන් එළිය වෙන්නත් පුළුවන්. Since it says in the world, it could be both in the church and out there in the world. There are so many false prophets. Now you see, the word prophets in the Old Testament carries different meanings. பழைய ஏற்பாட்டிலே தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்லுகின்ற அந்த பதங்களுக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. පරණ කිවිසුම තුල ප්‍රපේතවරු කියනා වූ වචනයට බොහෝ අර්ථකථන තිබෙනවා. யூடியூப் பார்க்கின்ற விசுவாசிகள், YouTube එක නරඹන ඇදහිලිවන්තයන්, தீர்க்கதரிசிகளும் தீர்க்க தரிசனங்களும் என்ற தலைப்பில் நான் ஒரு செய்தியை தமிழிலே கொடுத்திருக்கிறேன். நீங்கள் விருப்பமானால் நேரம் இருந்தால் அதை பாருங்கள். මේ සිංහල අය YouTube බලන අය මමයි පාස්ටර් තුෂාරයි පාස්ටර්ගෙන් අහමු වැඩසටහනක අනාගත වක්තෘවරයා සහ අනාගත වාක්‍ය පිළිබඳව පාස්ටර්ගෙන් අහමු වැඩසටහනක මේ දේවල් උගන්වලා තියෙනවා, පුළුවන් නම් බලා ගන්න. இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே வருகிற
in the prophetes என்பது என்ன தெரியுமா? මේ අලුත් ගිවිසුම තුල සඳහන් වන්නා වූ ප්‍රොපෙටේස් කුමක්ද දන්නවද? எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லுகிறவர்கள். இதிலே வருகிறவர்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லுகிறவர்கள். මෙම ස්ථානයේ සඳහන් කරන අය අනාගත කාලයේ සිටින්නා වූ අය. These prophets, prophetes in Greek, these guys talk about the future. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබලාට වැටහෙනවද? இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்கனவே பார்த்த இடத்துல படித்தவர்களுக்கு தெரியும். ரோவே, ஹோசே, இஷெலோஹிம், நபி அதெல்லாம் தெரியும். அதெல்லாம் வேண்டாம் இங்க. මේ වැඩසටහනට කලින් මා හමුවේ ඉගෙනගත් අයට දන්නවා රෝහේ, හොසේ, නවි මේ වචන කුමක්ද කියලා මේ දේවල් දැන් අවශ්‍ය නැහැ. Those of you who I have taught about these etymological expressions of the prophets based on the Old Testament like Roe, Hosea, Ishelohim, Nabi, etc. Forget them. In this verse, the false prophet is a guy who predicts in a false way. இந்த இடத்துல வருகிற கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் මෙම ස්ථානයේ සඳහන් කරන්නා වූ ව්‍යාජ ප්‍රොපේතවරු எதிர்காலத்தை பற்றி கள்ளத்தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பவர்கள். අනාගතය පිළිබඳව ව්‍යාජ අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නා වූ අය. உலகத்திலே என்று சொல்லியிருக்கிறார். ලෝකයේ කියලා කියනවා. இப்போ சமீபத்திலே நானே ஒரு கிளிப்பை எடுத்து பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தேன். මේ ඉතා සමීප දිනයකදී මට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් සම්මුඛ වෙලා මම ඒ ඉතා රසවත් ලෙස රස කර කර බලමින් සිටියා. இந்தியாவிலே சில ஜோதிடர்கள், பிரபலமான ஜோதிடர்கள் தொலைக்காட்சியிலே வந்து 2020 அவ்வளவு செழிப்பாய் இருக்குமாம், நன்றாய் இருக்குமாம் என்று தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கிறார்கள். ඉන්දියාවේ ජෝතික්ෂයන් විසින් 2020 අවුරුද්ද ඉතා සඵලවත්ව තිබෙයි, ලස්සනට තිබෙයි, ගොඩාක් ආශිර්වාද තිබෙයි කියලා ඔවුන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. Several prominent astrologers in India were interviewed in early part of January this year, and they are prophesying, predicting immense prosperity for year 2020. அவங்க அந்த ஜோதிடத்தை நம்புகிறவர்களே இவற்றை எடுத்து போட்டு கிளி என்று கிழித்திருக்கிறார்கள். ජෝතිෂ්‍යයන් විශ්වාස කරන්නා වූ පුද්ගලයන් විසින්ම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ තිබෙන දේවල් වලට කපලා හොඳටම ගහලා තියෙනවා. So those who believe in astrology in India have extracted these things from that television program, and they have vituperatively commented in a very negative way. இலங்கையில் மாத்திரம் என்னவாம்? ලංකාව විතරක් මොනවලුද? இங்கேயும் இருக்கிற சில பிரபலமான ஜோதிடர்கள் 2020 பற்றி அப்படி சொன்னார்கள், இப்படி சொன்னார்கள், எல்லாம் வேற பக்கம் போய்கிட்டு இருக்குது. මෙහි ඉන්නවුත් ප්‍රබල ජෝතිෂයන් 2020 පිළිබඳව කියපු දේවල් ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න කොහෙදෝ ගමන් කරනවලු. So even in Sri Lanka, some prominent astrologers predicted this will happen politically, that will happen economically, corona will not affect us, but my goodness, things have gone wrong. Lock, stock and barrel எல்லாம் கிழிச்சிக்கிட்டு போயிருக்கு. දැන් ඔක්කොම ඉරාගෙන යනවා ඔවුන් කරවවා වූ ප්‍රකාශ. அவங்க ஆக்களே அவங்கள பிடிச்சி கிளின்னு கிழிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ඔවුන්ගේම පක්ෂයට අදාළ වූ අය ඔවුන්ට හොඳට දැන් රිදෙන්න ඇනගෙන ඉන්නවා. Their own people are commenting against them. Now, this is nothing new. This is what the Bible says. Hey, this will happen. இது ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒன்றல்ல. ඉතින් මේක පුදුම වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. வேதமே சொல்லுகிறது அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றுவார்களா. බයිබලයේම ප්‍රකාශ කරනවා බොහෝ ව්‍යාජ අනාගත වක්තෘවරුන් පැමිණේ කියා. இந்தியாவில் இலங்கையில் மாத்திரமல்ல, ඉන්දියාවේ ලංකාවේ පමණක් නොවේ, உலகில் பல இடங்களிலே ලෝකයේ බොහෝ ස්ථානවල இந்த மாதிரி நடக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கும் என்று அநேகர் கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். මෙන්න මෙහෙම සිද්ධ වෙයි, අන්න අර විදිහට සිද්ධ වෙයි කියා බොහෝ ව්‍යාජ අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරමින් සිටිනවා. Not only in Sri Lanka and India, in many countries there are false predictors, false prophets. கிறிஸ்தவங்களையும் சில பேர் கூத்தாடுறாங்க. කිතුණුවන්ගේ සමහරක් අය මෙන්න මේ වගේ නටාගෙන ඉන්නවා. ஒவ்வொரு வருஷமும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி புறப்பட்டு வந்துருவாங்க இல்லையா, அடுத்த வருஷத்தை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்றதுக்கு ஒரு கூட்டம்.
හැම අවුරුද්දකම දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා රාත්‍රියේ එක කණ්ඩායමක් එනවා ඊළඟ අවුරුද්ද පිළිබඳව ප්‍රකාශයන් ඉදිරිපත් කරන්න. எல்லாம் நல்லா சுபமா தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. හැම දිනාම කියන්නේ සුබ විදිහට තමයි. ஆனா இந்த 4 மாசம் இந்த வருஷத்து 4 மாசம் எல்லாருக்கும் கிழிச்சுக்கிட்டு தான் போகுது. නමුත් මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස හතර හැම දිනාටම ඉරාගෙන තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Every December 31st, my goodness, there is a group of Christian prophets who will come up from out of nowhere and they'll start predicting about the coming year. And they predicted likewise about 2020, but lo and behold, the first 4 months have been so bad, the world is going bonkers. உலகமே குழம்பிக்கிட்டு இருக்குது. ලෝකයේම කැළඹීමට පත් වෙලා. இப்போ இங்க என்ன சொல்லுகிறார்? මෙම ස්ථානයේ මොනවද සඳහන් කරන්නේ? அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி இருப்பதினால் බොහෝ ව්‍යාජ ප්‍රොපේතවරු පැමිණ සිටින නිසා நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பக்கூடாது. ඔබ සියලුම ආත්ම විශ්වාස නොකොට He says here, since there are so many false prophets around, don't trust every spirit. What does he say here? என்ன சொல்லுகிறார்? මොකද්ද මේ ස්ථානයේ යොහාන් තුමා කියන්නේ? இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களை வழங்குகிறவர்கள் මේ ව්‍යාජ අනාගත වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරන අය ஏதோ ஒரு ஆவியால் தான் அதை செய்கிறார். යම් කිසි ආත්මයක් කරන කොටගෙන තමයි ඒ දේ සිද්ධ So කරන්නේ. these prophets are influenced by a spirit. கவனிங்க, எதிர்காலத்தை பற்றி எந்த விதத்தில் யார் சொன்னாலும் අනාගතය පිළිබඳව යම් කෙනෙක් කෙබඳු ආකාරයකට ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්නා නම් அது ஒரு ஆவி என்பதனை நீங்கள் மறக்க கூடாது. එය එක ආත්මයක් කියන එක ඔබ අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. It doesn't matter who predicts how, it is a spirit. முகத்தை பார்த்து சொல்லலாம், මූණ බලාගෙන කියන්න පුළුවන්. கையை பார்த்து சொல்லலாம். අත බලලා කියන්න පුළුවන්. They can look at your face and tell. They can look at your hand and tell you. Okay, they can look at the planets and tell you. கிரகங்களை பார்த்து சொல்லலாம். ග්‍රහ ආකාශයේ තිබෙනා වූ ග්‍රහ වස්තුන් බලලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்லலாம். නුඹගේ ජන්මපත්‍රය බලලා කියන්න පුළුවන්. எதை பார்த்து எவனோ எவளோ எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல முயற்சித்தால் அது ஒரு ஆவி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. කුමන හෝ දෙයක් අධ්‍යයනය කරමින් යමෙක් නැත්තම් තැනැත්තියක් විසින් අනාගතය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න ගියා නම් ප්‍රකාශ කරන්න ගියා නම් එය යම් කිසි ආත්මයක් කරන කොටගෙනයි. It doesn't matter what tool he or she uses. If anybody attempts to predict the future, they are under the influence of a spirit. இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா, දැන් ප්‍රශ්නේ කුමක්ද? உலகத்திலே ரெண்டு ஆவி இருக்கு. ලෝකේ ආත්ම දෙකක් තිබෙනවා. The problem is there are two spirits in the world, the spirit of God and the spirit of demons. தேவனுடைய ஆவி பிசாசினால். දේව ආත්මය සහ සාතන්ගේ ආත්මය. தேவனுடைய ஆவி ஒன்று, දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය එකයි. ஆனால் பிசாசின் ஆவி பல, නමුත් கோடிக்கணக்கில் නමුත් உண்டு. සාතන්ගේ ආත්මය කෝටි ගණන්. God's spirit is only one, Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. But the other side has millions of spirits, okay? மற்ற பக்கத்தில் எத்தனையோ ஆவிகள் உண்டு. අනිත් පැත්තෙන් බොහෝ ආත්ම තිබෙනවා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறேன். එම නිසා කිතුණුවන් කුමක්ද කළ යුත්තේ කුමක්ද නොකළ යුත්තේ කියලා ප්‍රකාශයක් දෙන්නම්. Let me therefore explain to you what we as Christians should do and should not do. Hey, this is only for Christians. If you are not a Christian and if you are upset, I don't care. Okay? இப்போ நான் சொல்ல போவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும்தான். දැන් මම විග්‍රහ කරන දේ ඇවිල්ලා කිතුණුවන්ට පමණයි. நீங்க கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர் இதை பார்த்து கொண்டிருந்து කිතුණුවන් නොවන අය මේ දේ නැරඹුවා නම් இது உங்களுக்கு வலித்தால் ඔබට එය රිදුනා නම් எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. මට මොනවත් කරන්න බෑ. அது உங்க பிரச்சனை. ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක්. வலிக்க கூடாது என்றால் රිදෙන්න හොඳ නැත්නම් ஒன்றே ஒன்று செய்யுங்கள். එකම එක දෙයක් කරන්න. அந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கத்துக்கு வந்துருங்க. අර පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට එන්න. If you don't want to get hurt, there is only one thing you can do. Come to this side from the other side. Then it won't hurt. If it hurts, it's not my problem. அங்கிட்டு இருந்துகிட்டு ஓ இவன் எங்களெல்லாம் அடிக்கிறான், අර පැත්තේ ඉඳලා ඕ මෝ අපිට ගහනවා, எங்களை தான் வெட்டுறான். අපිව තමයි කපන්නේ. ஓ ඕ உங்களை தான் வெட்டுறேன், ඔය කටිව තමයි කපන්නේ. உங்களை தான் அடிக்கிறேன். ඔය කටියට තමයි ගහන්නේ. என்ன செய்யறது? මොනවා කරන්නද?
இது நான் என் மக்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මේක මගේ ජනතාවට කිතුණුවන්ට මං කියලා දෙනවා. So this I am telling my people, Christians, according to this verse. What does this verse say? இந்த வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ වගන්තියට අනුකූලව වගන් මේ දේව වචනේ කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல், නුඹලා සියලු ආත්ම විශ්වාස නොකොට, without trusting all those spirits. Here is number one. Hey Christians, do not trust any spirit other than the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரை தவிர வேறு எந்த ஆவியையும் நம்பாதீங்க. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට වඩා වෙන කිසිම ආත්මයක් විශ්වාස කරන්න එපා. பாஸ்டர் அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு, එදා එක්කෙනෙක් ආවා, சும்மா கைய தாங்கனாரு பாஸ்டர். නිකන් අත දෙන්න කිව්වා පාස්ටර්. எனக்கு தெரியாது ஏன் கேக்குறாருன்னு. මට දන්නේ නැහැ ඇයි එහෙම අත අහන්නේ කියලා. நான் கொடுத்தேன். මමත් දුන්නා ඕම්. அவரை கைய பார்த்து, එයා මගේ අත බලලා ஐயோ அப்படியே என்னைய பத்தி சொல்லிட்டாரு பாஸ்டர். අයියෝ ඒ වගේම අය කිරි ගහට එන්න වගේ මං ගැන කිව්වා. Pastor, one day a person told me to show the palm, and I just innocently showed my palm, and boy, that person told me all about myself, and he told me something that would happen on Tuesday, and it happened, Pastor. செவ்வாய்க்கிழமை உனக்கு இப்படி ஒன்று நடக்கும்னாரு பாஸ்டர். අඟහරුවාද මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙයි කියලා මට කිව්වා. அது நடந்துச்சு பாஸ்டர். ඒක සිද්ධ වුණා. அதுலயும் ஒரு உண்மை இருக்கத்தானே செய்து. ඉතින් ඒකෙත් ඇත්තක් තියෙනව නේද? There is some sort of truth in that. You will say that. இப்படி சொல்றீங்களா இருக்கும். මෙන්න මෙහෙම කියයි. யார் இல்லன்னா කවුද නෑ කිව්වේ? இந்த சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது, ஜோதிடம் சொல்லுவது, ஜாதகம் பார்ப்பது, கிரகங்களை பார்ப்பது, හඳහන් බලන අය, ග්‍රහලෝක බලන අය, ජ්‍යොතිෂ්‍ය බලන අය, ජන්මපත්‍රය හඳහන බලන අය, அவற்றை பற்றி நாம் ஆராய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ඔවුන් පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Astrology and all these predictions, soothsaying, all these things, we don't need to analyze them. Just keep out. அதை விட்டு வெளியேறுங்க. එයින් එළියට පැමිණෙන්න. அதுல உண்மை இருக்கா இல்லையா? ඒකේ සත්‍යතාවය තිබෙනවද නැද්ද? எவ்வளவு தூரம் உண்மை, எவ்வளவு தூரம் உண்மை இல்லை, කෙතරම් ගැඹුරට සත්‍යතාවය තිබෙනවද, කෙතරම් දුරට නැද්ද? இதெல்லாம் கிறிஸ்தவனுக்கு தேவையில்லை. මේවා කිතුණුවන්ට අවශ්‍ය නැහැ. எது எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலிருந்து வரவில்லையோ, මොනවද සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තුලින් පැමිණෙන්නේ නැත්තේ? அதெல்லாம் பிசாசிடமிருந்து தான் வருகிறது. ඒ සියල්ලක්ම යක්ෂයාගෙන් පැමිණෙන දේවල්. If anything does not come from God, it comes from the devil. அப்படியா இருந்தா එසේනම් இந்த கையை பார்த்து சாஸ்திரம் சொல்றது මේ අත බලලා ශාස්ත්‍ර කීම பிசாசு. ඒ යක්ෂයා. Looking at the palm and palm reading, it's demonic. Astrology, demonic. இந்த கிரகங்கள் மூலமாக செய்வது මේ තාරකාවන් පිළිබඳව ප්‍රකාශයන් දීම பிசாசு. ඒ යක්ෂයා. ஜாதகம் பார்த்து பண்ணுவது பிசாசு. හඳහන නැත්නම් ජන්මපත්‍රය බලලා ප්‍රකාශයන් දීම යක්ෂයා. ஓகே, இந்த துண்டுகளை மாத்திரம் வெட்டி எடுத்து போட்டு நீங்க என்னைய கிளின்னு கிளிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. මේ වීඩියෝ යන දේවල් පමණක් දැන් අරගෙන සංස්කරණය කරලා එළියට දාන්න ඊට පස්සේ මට ඉරෙන්ඩ ගහයි කමක් නැහැ. இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். මේක මම කිතුණුවන්ට කියන්නේ. I don't care if people want to edit and remove these things and try to mar my name. I don't care. But I'm telling the truth to the Christians. All these predictions come from the devil. பிசாசு தான் இந்த மாதிரி எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுவான். මේ වගේ අනාගතය පිළිබඳව කතා කරන්නේ යක්ෂයා. புரியுதா? වැටහෙනවද? ஆனால் නමුත් அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்தறியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ඒ ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් දෙයි පරීක්ෂා කරන්න කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. So in verse 1 John says you better examine those spirits whether they are from God. But then the quandary is, how do we know? பிரச்சனை என்னவென்றால் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ප්‍රශ්නේ කොහමද කෙසේද අපි හඳුනාගන්නේ? இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்களிலே அதற்குரிய பதில் வருகிறது. දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි වගන්ති වල ඊට අවශ්‍ය පිළිතුර තිබෙනවා. Verses 2 and 3 provide our explanation. Now look, now we are talking about Christian prophets. கிறிஸ்தவ தீர்க்கதரிசிகளை பற்றி பேசுகிறோம். දැන් අපි කතා කරන්නේ කිතුණු ප්‍රපේතවරුන් පිළිබඳව. இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம். දෙවෙනි පදයේ සිට. Let's read verse 2. தேவ ஆவியை நீங்கள் எதிராலே அறியலாம் என்றால்
மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணுகிற எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. මෙයින් නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් වහන්සේ දැනගන්න හුය. එනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාංශයෙන් යුක්ත ආබව ඒත්තු ගන්නා වූ සෑම ආත්මයෝ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ය. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. இப்போ இதுல பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? මේකේ ප්‍රශ්නය කුමක්ද කිව්වොත් மாம்சத்தில் வந்த இயேசு என்று சொல்லுகின்ற அந்த சொற்கோர்வையின் அர்த்தம் என்ன என்று கண்டுபிடிப்பது. මාංශාකාරව පැමිණියා වූ ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේ අර්ථය කුමක්ද කියන එක වටහා ගැනීම. How does it say? He who came in flesh, how does it say? Just read verse 2 again in English. Every spirit that confesseth the name Jesus Christ is come in the flesh is Yes. of God. Yes, Jesus Christ came in the flesh. Jesus Christ came in the flesh. Now what does it mean? அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன? එහි සැබෑ වූ අර්ථය කුමක්ද? சும்மா இயேசுவானவர் மாம்சத்தில் வந்தார் என்பது அல்ல. මේ යේසුස් වහන්සේ මාංශාකාරව පැමිණියා කියන එක නොවේ. தேவன் மனிதனாய் வந்தார் அது மாத்திரமல்ல. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය ලෙස පැමිණියා කියන එක පමණක් නොවේ. It is not merely accepting that Jesus was a human, he came in the flesh. It goes far beyond that. Any guy who claims to be a prophet of God should believe the following things. தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி என்பவன் දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරයා යන පුද්ගලයා பின்வரும் காரணங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும். අනාගතයේ තිබෙන්නා වූ මේ දේවල් සැලකිලට ගන්න. මේ අදාළ කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. யோவான் 1:14 சொல்லுகிறது, යොහාන් 1:14 කියනවා வார்த்தை மாம்சமாகியது என்று. වචනය මාංශවත් වුණා කියා. John 1:14 says that the word became flesh. So to believe that Jesus came in the flesh is to believe that he was the word. இயேசு மாம்சமாய் வந்தவர் என்று விசுவாசிப்பது என்றால் යේසුස් වහන්සේ නැත්නම් වාක්‍යano මාංශවත් වී මම කියන එක විතරක් කියන්න. இயேசுவானவர் மாம்சமாய் வந்தவர் என்று நம்புவதென்றால் යේසුස් වහන්සේ මාංශවත් උනාය කියලා විශ්වාස කරනවා නම් அந்த நபர் நம்ப வேண்டும் இயேசுவானவர் தான் வார்த்தையானவர் என்று. ඒ පුද්ගලයා විශ්වාස කළ යුතුයි යේසුස් වහන්සේ තමයි වචනය කියා. இயேசுவானவர் தான் வார்த்தை என்றால் යේසුස් වහන්සේ තමයි වචනය නම් வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்றபடியினால் இயேசுவானவர் தேவன் என்பதனை நம்ப வேண்டும். වචනය දෙවියන් වහන්සේව ලෙස සිටි නිසා යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස ඒත්තු ගත යුතුයි. So the word became flesh. So if you believe that Jesus came in the flesh, then you got to believe that Jesus is the word, which means you have to believe that Jesus, the word, was God. So he was God. He was God Almighty. இயேசுவானவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்று நம்ப வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ ਸਰවබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ කියලා විශ්වාස කළ යුතුයි. நிறைய கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் බොහෝ ව්‍යාජ අනාගත වක්තෘවරු இயேசுவை நம்புகிறார்கள், යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරනවා, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. ஆனால் அவர்தான் பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் என்று நம்புவது கிடையாது. නමුත් උන් වහන්සේ තමයි පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ කියා පිළිගන්නේ. You know, a lot of prophets believe in Jesus, they believe in the power of Jesus, they believe in the name of Jesus, but they don't believe that Jesus is the God of the Old Testament. Okay? ஆகவே එම නිසා பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் தான் இயேசு என்று நம்ப வேண்டும். පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි යේසුස් වහන්සේ කියා විශ්වාස කළ යුතුයි. அவர்தான் ஆதியாகமம் 1:1 எலோஹிம் என்று நம்ப வேண்டும். උන්වහන්සේ තමයි උත්පත්ති 1:1 එලෝහිම් කියන එක විශ්වාස කළ යුතුයි. They have to believe that Jesus is the God of the Old Testament and Jesus is the Elohim of Genesis 1:1, and they have to believe that Jesus came to earth and became 100% human. தேவன் மனிதனாய் இந்த உலகத்திலே 100%
மாம்சத்திலே வந்தார் என்று நம்ப வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයෙක් ලෙස 100% මේ ලෝකෙට පැමිණියා කියන එකත් අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. திருத்துவத்தை நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். ත්‍රිත්වය පිළිබඳව මම ඔබලාට උගන්වා තිබෙනවා. I have tried my level best to teach the Trinity in some of my foregone teachings. And I categorically mention that the Father is the righteousness of God, the Son is the grace of God, and the Holy Spirit is the holiness of God, the witness. நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். මම උගන්වා තිබෙනවා ඔබට. பிதா தேவனுடைய நீதி, පියාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨ භාවය, குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய கிருபை, පුත්‍රයා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නැත්නම් අනුග්‍රහය, பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய பரிசுத்தம். ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පරිශුද්ධ භාවය. மூன்று தெய்வங்கள் அல்ல, දෙවිවරු තුන්දෙනෙක් නොවේ. ஒரே தேவன். එකම දෙවියන් වහන්සේ. ஆனால் நீதி வேறு, கிருபை வேறு, பரிசுத்தம் வேறு. නමුත් ධර්මිෂ්ඨකම වෙනයි, කරුණාව වෙනයි, ශුද්ධකම වෙනයි. It's not three gods, but one God, but righteousness, grace, and holiness are different to each other. And this diversity in the unity of Trinity, I have explained already. இந்த ஒருமையில் இருக்கும் பன்மையை நான் முன்பு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். මේ ඒකත්වයේ තුල බහුභාවයක් තිබෙනවා කියන එක මම පෙන්눔 කරනු ලැබුවා. அப்படியானால் ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி திரித்துவத்தை நம்ப வேண்டும். එසේනම් යහපත් ප්‍රොපේතවරයෙක් ත්‍රිත්වය විශ්වාස කළ යුතුයි. திரித்துவம் என்ற சொல்லை விடுங்கள், ஆனால் அந்த திரித்துவம் என்ற தாற்பயத்தை நம்ப வேண்டும். ත්‍රිත්වය කියනවා වචනේ අතහරින්න. නමුත් ඒ ත්‍රිත්වයේ තිබෙනා වූ බැරෑරුම් කම තමගේ ජීවිතයට අදාළ කරගත යුතුයි. So a true prophet should understand the concept of Trinity, even if he or she doesn't want to use the word Trinity. Okay? அடுத்தது මීළඟට மாம்சமாய் இயேசுவானவர் வந்து මාංශවත් ලෙසින් යේසුස් වහන්සේ පැමිණ எனக்காக வாழ்ந்து මා උදෙසා ජීවත්ව எனக்காக மரித்து මා උදෙසා දිව්‍ය දීලා නැත්නම් මැරිලා எனக்காக உயிர் தெழுந்தார் என்று நம்ப வேண்டும். මා උදෙසා නැවත උත්ථානය වුණා කියා විශ්වාස කළ යුතුයි. A true prophet should believe that Jesus came for me, lived for me, died for me, and rose again for me, which means all glory should go to him. அப்படியானால் எல்லா மகிமையும் அவருக்கு போக வேண்டும். එසේනම් සියලු මහිමයක්ම උන්වහන්සේට තමයි අයත් වන්නේ. அப்படியானால் ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி එසේනම් යහපත් ප්‍රොපේතවරයෙක් தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கவே மாட்டான். තමා අනාගත වක්තෘවරයෙක් කියා ප්‍රකාශ කරගන්නෙම නැහැ. A good prophet will never call himself or herself a prophet. நான் தைரியமாக, நான் சவாலாய் இதை சொல்லுகிறேன். මන් ධෛර්යවත් ලෙස ඒ වගේම අභියෝගාත්මකව මම ප්‍රකාශ කරනවා. Let me be bold and challenging in what I'm saying now. If you see somebody who comes and says, "Hi, I am prophet so and so," don't believe that mongrel. யாராவது வந்து කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා நான் தீர்க்கதரிசி, මම අනාගත වක්තෘවරයෙක්, நான் தீர்க்கதரிசி சுரேஷ் என்றால் මම අනාගත වක්තෘ තුෂාර කියලා කිව්වා නම් அந்த ஆளை நம்பாதீர்கள். ඒ පුද්ගලයා විශ්වාස කරන්න එපා. ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி சகல மகிமையையும் இயேசுவுக்கே கொடுப்பார். යහපත් ප්‍රොපේතවරයෙක් සියලු මහිමය යේසුස් වහන්සේට ප්‍රදානය කරනවා. மாம்சத்தில் வந்த இயேசுவை அறிக்கை செய்வதன் இன்னொரு அம்சம் என்ன தெரியுமா? මාංශවත් වූ පැමිණියා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කිරීමේ කොටසක් මොකක්ද දන්නවද තවත්? Do you know what another expression of confessing that Jesus came in flesh, that Paul said that பவுலடியார் சொன்னார், පවුල් තුමා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. அவர் எனக்காக சிலுவையிலே அறையப்பட்டார், උන්වහන්සේ මා උදෙසා කුරුසපත් කරනු ලැබුවා. நானும் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், මමත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමගින් කුරුසපත් කරනු ලැබුවා. ஆகிலும் பிழைத்திருக்கிறேன். නමුත් මම ජීවත්ව සිටිමි. இனி நான் அல்ல, දැන් ආයේ මම නොවේ. எனக்குள்ளே கிறிஸ்துவே பிழைத்திருக்கிறார். මා තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. Jesus came and died for me on the cross. I was crucified with Christ, yet I live. It's no longer I, but he is living in me. So if anybody comes and says, "Hi, I am Prophet Suresh," he is saying, "I am still alive." யாராவது வந்து சொல்லுகிறார்கள் என்றால், කවුරු හරි කෙනෙක් පැමිණ කියනවා මෙන්න මෙහෙම. "ஹலோ, என் பெயர் தீர்க்கதரிசி சுரேஷ்" என்று. හලෝ මගේ නම අනාගත වක්තෘ තුෂාර. சுரேஷ் இன்னும் உயிரோடு வாழுகிறான்.
තාමත් තුෂාර ජීවත් වෙනවා පණ පිටින්. விளங்குதா? වැටහෙනවද? ஒருவன் தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லிக் கொண்டால் යමෙක් තමා ප්‍රපේතවරයෙක් කියා ප්‍රකාශ කළා නම් அவன் இன்னும் இயேசுவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்படவில்லை. ඔහු තාමත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් සමග කුරුසපත් උනේ නැහැ. You know, if anybody comes and claims that I am a prophet, you know, that person is not yet crucified with Jesus. Let me qualify that. அதை நான் தெளிவாய் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன். ඒ පිළිබඳව මම හොඳ ආකාරව පැහැදිලි කරන්නම්. நான் பழைய ஏற்பாட்டை பயங்கரமாய் கற்றுக் கொடுக்கிறவன் அநேகருக்கு தெரியும். බොහෝ දෙනෙකුට දන්නවා පරණ කිවිසුම දේවගතිවරයා ඉතා බැරෑරුම් නැත ඉසා යහපත්ව උගන්වන්නව පුද්ගලයෙක් කියා. Many of you know how deep I teach the Old Testament. But we live in the New Testament, right? நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே வாழுகிறோம். නමුත් අපි ජීවත් වන්නේ අලුත් කිවිසුමේ. புதிய ஏற்பாட்டிலே අලුත් කිවිසුමේ கூட வேண்டாம், ஒரு 2 பயங்கர தீர்க்கதரிசிகளை பத்தி பேசுவோம். 3 பேரை பத்தி பேசுவோம். ඉතා භයානක වූ ප්‍රපේතවරු 3 දෙනෙක් ගැන අපි කතා කරමු. Let's not talk about many, but 3 great prophets in the New Testament, okay? பேதுரு, පේතෘස්, அனனியா வந்து பொய் சொல்லும் பொழுது අනනියස් පැමිණ බොරු ප්‍රකාශ කරන විට அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே අප ක්‍රියාපොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ யாருக்குடா கதை விடுற, කාටද බං කතා දාන්නේ? இவ்வளவுக்கு தான் நீ வித்தியா, මේ ගානට උඹ වික්කේ? யாருக்கு நீ பொய் சொல்ற, කාටද බං උඹ බොරු කියන්නේ? நீ முடிஞ்சிடா என்று தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன பொழுது උඹ ඉවරයි බං කියා අනාගත වාක්‍ය කියන විට அந்த தீர்க்க தரிசனம் அந்த நேரமே நிறைவேறியது. ඒ අනාගත වාක්‍යය එම අවස්ථාවේදීම ඉෂ්ට වුණා. அனனியா செத்து விழுந்தான். අනනියස් මැරුණා. When Peter prophesied to Ananias in Acts chapter 5 saying, hey, how much did you sell this for? Is this all you got? Aha, you liar. Who did you lie? Look what's going to happen to you. Finito. And that fellow fell down and died. பிறகு பொண்டாட்டி வரும்போது சப்பீராள் සපීරා බහර්යාව නැමත පැමිණෙන අවස්ථාවේදී உன் புருஷனை புதைச்சவன் வர்றான், இப்போ அவன் உன்னை தூக்கிட்டு போவான் என்று தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன பொழுது சப்பீராள் உடனேயே செத்து விழுந்தாள். උඹේ පුරුෂයා වලල පුදාපේ උන් දැන් එනවා උඹව උස්සගෙන යන්න කියනවත් එක්කම සපීරා අදගෙන මැරලා වැටුණා. அந்த கணமே தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறியது. ඒ අවස්ථාවේදී මේ අනාගත වාක්‍යය ඉෂ්ට වුණා. When Sapphira the wife comes, Peter prophesied to her saying, look, the young people who buried your husband are here. They are going to bury you also. And this woman also fell dead. இதே பேதுரு தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் வீட்டு கூரையிலே யோப்பாவிலே இருக்கும் பொழுது මේ පේතෘස්ම යෝපාවේ සීමෝන්ගේ ගෙදර ඉන්න අවස්ථාවේදී ஆண்டவர் தரிசனம் கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ දර්ශනයක් දුන්නා. அப்புறம் சொன்னார், அதோ உன்னை அழைத்து கொண்டு போக செசரியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள், போ என்று. අන්න සෙසරියාවේ ඉඳලා නුඹව කැඳවාගෙන යන්න ඇවිල්ලා සිට නුඹ ඵලයන් කියා කිව්වා. You know, when Peter was in Joppa on the roof of the Simon the tanner, God gave him a vision and he told, hey, somebody has come to take you to Caesarea, go with them. இந்த பேதுரு මේ පේතෘස්ම எப்போவாவது புதிய ஏற்பாட்டுல අලුත් කිව්සුම තුල කොහේ හරි ஹலோ நான் தீர்க்கதரிசியாகிய பேதுரு என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தினாரா? මම අනාගත වක්තෘ පේතෘස් කියා තමාව හඳුන්වා දුන්නාද? Did this Peter, you can check it out throughout the New Testament. Did this Peter go and introduce himself saying, I am prophet Peter? இரண்டாவது ஆள் දෙවනි පුද්ගලයා පවුල් තුමා எந்த தெய்வம், මගේ දෙයියනේ. அவர் வேதத்திலேயே தீர்க்க தரிசனங்களை எழுதி இருக்கிறார். එතුමා දේව වචනේ තුලම අනාගත වාක්‍ය ලියා තිබෙනවා. Paul has inscribed predictions in biblical books. For example, 1 Corinthians 15. What about the books of Thessalonians? 1 கொரிந்தியர் 15, 1 කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදය. அப்புறம் 1-2 தெசலோனிக்கேயர். ඊට පස්සේ 1 தெசலோனிක 2 தெசலோனிක. இப்போ நடக்கின்றவை இனி நடக்க போவற்றை எல்லாம் தீர்க்கதரிசனமாய் எழுதினவர். දැන් සිද්ධ වෙන දේවල්ත් ඒ වගේම අනාගත කාලේ සිද්ධ වෙන්න යන දේවල්ත් ලියා රචනා කර තිබෙනවා. Hello, I am prophet Paul. හලෝ මම අනාගත වක්තෘ පෝල්. நான் தான் தீர்க்கதரிசி பவுல் அறிமுகப்படுத்தினாரா? මේම හඳුන්වලා දුන්නද?
இல்ல. නෑ. யோவான் යොහාන් என்ற தெய்வமே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தையே எழுதினவர். මුල්ලු එලිදරව් පොතම රචනා කළා. John, who wrote the entire book of Revelation, he was the guy who lived longer than all the other apostles. மற்ற அப்போஸ்தலர்களை விட அதிக காலம் வாழ்ந்தவர். අනිත් අපොස්තලවරුන්ට වඩා බොහෝ දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වුණ පුද්ගලයා. ஹலோ, நான் தீர்க்கதரிசி யோவான். ඉතින් அறிமுகப்படுத்தினாரா? ඔහු හඳුන්වනවද මම තමයි අනාගත වක්තෘ යොහාන් කියා. Hello, I am prophet John. Did he introduce himself like that? ஆனா இப்ப ඒත් දැන් நான் මම இந்த இடத்துல சிறுநீரக வியாதியோடு கமலா வந்திருக்குது. දැන් මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ අක්මාවේ ප්‍රශ්නයක් එක්ක කමලවිල්ල ඉන්නවා. Look at me now. Okay, I'm 21st century prophet Suresh. In this room there is a woman called Kamala who has a kidney problem. Kamala, come forward. Kamala, munnala va. කමලා ඉස්සරහට එන්න කමලා ඉස්සරහට එන්න. 4 Kamala வருது. කමලලා 4 දෙනෙක් එනවා. 4 Kamalas come. அன்னையில இருந்து நான் யாரு தெரியுமா? එදා ඉඳලා මං කවුද දන්නවද? தீர்க்கதரிசி சுரேஷ். අනාගත වාක්‍ය සුරේෂ්. අනාගත වක්තෘ සුරේෂ්. Prophet சுரேஷ். ප්‍රොෆට් සුරේෂ්. ඇයි? ஒரு பேர் தான் விட்டேன்டா. එක දෙයයි එළියට දැම්මේ. එක නමයි එළියට දැම්මේ. 4 வந்துருச்சு இல்ல. 4ක් ආවනේ. I gave 1 name and 4 came. Wow, what a rhymic lingo. Gave 4 names, 1 name came 4 came. இல்லைங்கதா? இப்ப சில ப்ராஃபட்மார் உண்மையிலேயே பவுல், யோவான், பேதுருக்கெல்லாம் செய்ய முடியாதவற்றை செய்யும் தீர்க்கதரிசிகளை கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே எழுப்பியிருக்கிறார். මේ දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවුල්තුමා යොහාන් පේතෘෂ්ට කරන්න බැරි දේවල් කරන්නව ප්‍රොපේතවරු මේ කාලේ නැගිටුවා තිබෙනවා. There have been prophets who are raised up today. The things that they do, even Peter, Paul and John cannot do. பேதுரு, பவுல், யோவான் இவர்களுக்கு டெலிஃபோன் சார்ஜ் பண்ண முடியுமா? පේතෘස් යොහාන් පවුල්තුමාට මේ අයට පුළුවන්ද ටෙලිෆෝන් නැත්තම් ජංගම දුරකථන charge කරන්න ආරෝපණය කරන්න? ரீலோட் போட முடியுமா? ரீலோட் දාන්න පුළුවන්ද? தண்ணிய வெள்ளை கலரா வச்சுக்கிட்டே அதை திராட்சரசம் மாதிரி மாத்த முடியுமா? පුළුවන්ද වතුර ඒ වතුර පාටින්ම තියාගෙන ඒක මිදිවිෂ බවට පත් කරන්න? என்ன ஐயா விளையாடுறீங்க நீங்க? මොනවද සෙල්ලම් කරනවද? I mean, can Peter, Paul and John recharge your phone batteries? Could they put reload to you? Those days there were no phones. அந்த காலத்துல ஃபோன் இருந்தா ஒருவேளை பண்ணிருப்பாங்களோ? ඒ කාලේ ෆෝන් තිබ්බනම් එහෙම කරලා තියෙයිද? யோசிச்சு பாருங்க, பேதுரும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போறாங்களா? කල්පනා කරන්න යොහානුයි පේදුරුයි දේවමාලිගාවට යනමලු. பிச்சைக்காரன் பிச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். හිඟමන් යදිමින් ඉන්නවා. பொன்னும் வெள்ளியும் என்னிடத்தில் இல்லை. රන් රිදී මාගාව නැහැ. டெலிஃபோன் வச்சிருக்கியா? දුරකථනයක් තියන් ඉන්නද ඔබ? இருந்தா கையில எடு. ෆෝන් එකක් තියන් ඉන්නද ඔබ ඒක අතට ගනින්. 400 ரூபாய் ரீலோட் உனக்கு நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே கொடுக்கிறேன். නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් රුපියල් 100 රීලෝඩ් එකක් මම උඹට දානවා. 400. ආස්කම් ඉබේ. දවස් 4කටත් තියෙන්න බෑ. මොනවාද පාස තුෂාර? හිඟන ප්‍රොෆට් වැඩ කරන්න එපා. ඔලංගදා. What are these crockers trying to do? Stupid idiots. They don't understand a real prophet. A real prophet is dead. He's a dead man. ஒரு உண்மையான தீர்க்கதரிசி செத்து போனவன். සැබෑ වූ ප්‍රොපේතවරයා මැරුණා වූ අයෙක්. அவனுக்குள்ளே இயேசு தான் ஜீவிக்கிறார். ඔහු තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි ජීවත් වන්නේ. Jesus lives in him. Okay? If you went and called Paul, "Hi, Prophet Paul," Paul would have said, "Don't call me prophet, for I am not. I am a servant of Jesus." யாராவது போயிட்டு பவுலை பார்த்து தீர்க்கதரிசியாகிய பவுலே என்று சொல்லி இருந்தார். කවුරු හරි ගිහිල්ලා පාවුල්තුමාව දැකලා අනාගත වක්තෘ පාවුල්තුමනි කියලා ප්‍රකාශයක් දුන්නා නම් නැත්නම් කතා කරා නම් பவுல் சொல்லியிருப்பார், "என்னை அப்படி அழைக்காதே. පාවුල්තුමාගේ මට එහෙම කතා කරන්න එපා. என்னால் இயேசு தான் மகிமை பெற வேண்டியவர்." යේසුස් වහන්සේ තමයි මගෙන් මහිමයට පත් වෙන්න ඕන. இன்றைக்கு අද ரெவரண்ட், රෙවරන්ඩ්, டாக்டர், ඩොක්ටර්, பிஷப், බිෂොප්, கார்டினல், කාඩිනල්, ஜெனரல், ජෙනරල්, லிeutenant,
ලුදිනන් என்னென்ன எல்லாம் பண்றாங்க இயேசுவை காணோம். මොනදෝ දේවල් කරනවා යේසුස් වහන්සේ නෑ. Today there are reverends, doctors, apostles, prophets, generals, and all these people. Where is Jesus? A real prophet is dead. உண்மையான தீர்க்கதரிசி செத்து போய்விட்டான். அதைத்தான் සැබෑවූ சொல்லுகிறார். ප්‍රොපේතවරයා මැරිලා ගිහිල්ලා ඒක තමයි මේ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. மாம்சமாய் வந்த இயேசுவை அறிக்கை செய்கிறவன் என்றால் யார்? මාම්සවත් වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න කවුද? நான் செத்து விட்டேன், මම මැරුණා. இயேசு ஜீவிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. அவருக்கே மகிமை வரும். උන්වහන්සේටම මහිමේ පැමිණෙන්න To අවශ්‍යයි. confess Jesus that he came in flesh is to kill one's own self and let Jesus alive. Let's read verse 3, okay? மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம். තුන්වෙනි භගන්තය අපි කියවමු. மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானதல்ல. வரும் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்த கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி அதுவே. அது இப்பொழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ ඒත්තු නොගන්නා වූ සියලු ආත්මයෝ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවෙති. එන්නේ යයි නුඹ ඇසුවා වූ දැනටම ලෝකයේ සිටින්නා වූ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය මෙය. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already it is in the world. அன்பானவர்களே, இந்த 1 யோவான் பாடத்திலே அந்த கிறிஸ்துவை பற்றி நிறைய படித்து விட்டோம். ප්‍රේමවන්තයනි 1 යොහාන් පාඩම තුල අපි අන්ත ක්‍රිස්තුස් පිළිබඳව බොහෝ දේ හැදෑරුවා. அவற்றையெல்லாம் மறுபடி நான் பேச வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு கிடையாது. නැවත වතාවක් ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔබලාට. Since I have taught about the Antichrist in this First John series a lot, I don't have to reiterate them. But it says here, if Jesus is not glorified, then that prophet is an Antichrist. இயேசு மகிமைப்படாவிட்டால், යේසුස් වහන්සේව මහිමයට පත්ුනේ නැත්නම් அந்த ஆவி அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி. ඒ ආත්මය අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මයක්. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි ஒரு டூப்ளிகேட் நகல் எந்த அளவுக்கு அசலை போல இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மக்களை ஏமாற்ற முடியும். ඩුප්ලිකේට් එක කොච්චර හොඳට ඔරිජිනල් එක වගේ පෙන්නනවාද එච්චරට මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න පුළුවන්. You know, if the duplicate is as closer a duplicate to its original, the duplicate can deceive many people. ඒක කියන්න බලන්න සිංහලේ. ඔරිජිනල් එකට මොනවද කියන්නේ? ඔරිජිනලය. සැබෑවුදේ Chaya, පිටපත පින්තූරය. ඩුප්ලිකේට් එකට මොනවද කරන්නේ කියන්නේ සිංහලෙන්? මුල් පිටපතයි පිටපතයි. දැන් කියන්න. මම කියන්නද? පිටපතක් ඒ කියන්නේ කොපියක්. මුල් පිටපත වගේ කොච්චරට තියනවද එච්චරට මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න පුළුවන්. ஆகவே அந்த கிறிஸ்து ஆவி எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? එම නිසා අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය කෙසේද දන්නවද තියෙන්න අවශ්‍ය? கிறிஸ்துவை பற்றி பேச வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්න ඕන. வேதத்தை பற்றி பேச வேண்டும். දේව වචනය ගැන කතා කරන්න ඕන. ஒரு 99% பரிசுத்தம் போல காண்பித்தால் தான் 99%ක්ම ශුද්ධ ලෙස පෙන්වුවා නම් තමයි அந்த 1% விஷத்தை ஏற்றினால் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். ඒ 101ක් වූ විෂ නැග්ගුවා නම් නැත්නම් ඉන්ජෙක්ට් කරා නම් තමයි ඒක ලැබෙන්නේ අයට. You know, if somebody provides 99% goodies, can that person inject 1% venom? Okay? ஆகவே இன்றைக்கு நிறைய கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அந்த கிறிஸ்துக்கள் එම නිසා අද බොහෝ ව්‍යාජ ප්‍රොපේතවරුන් අන්ත ක්‍රිස්තුස් වරුන් நிறைய ஆண்டவரை பற்றி பேசுவார்கள். බොහෝ දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. இயேசுவை பற்றி பேசுவார்கள். යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. வேதத்தை பற்றி பேசுவார்கள். දේව වචනය ගැන කතා කරනවා. உங்களை அப்படியே ஏமாற்றுவார்கள். அவர்கள் பரிசுத்தமாய் தேவனை ஆராதிக்கிற மாதிரி. ඔබලව එහෙම් පිටින්ම පොකුරු පිටින්ම රවට්ටනවා දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරනවා වගේ. So many false prophets deceive you by
trying to show you that they are so godly. They talk about God a lot, Christ a lot, the word a lot. So you become easily deceived. அப்பதான் அந்த கொஞ்சம் விஷத்தை போட்ட உடனே உங்களை சாகடிக்கலாம். ඉතින් අර පොඩි විෂ ටිකක් යවපු ගමන් ඔබලව මරන්න පුළුවන්. So a little bit of venom is enough to destroy you. So don't just be naive. ஆகவே நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். එම නිසා ඔබ ප්‍රවේශමෙන් සිටිය යුතුයි. 4வது வசனம். හතරවෙනි පදය. பிள்ளைகளே, ප්‍රිය දරුවනි, டெக்னியா என்று சொல்லுகிறார். verse 4, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள், ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். මාගේ ප්‍රිය දරුවනි, නුබලා දෙවියන් වහන්සේට අයිතිව ලෝකයේ සිටින තැනැත්තාට වඩා නුබලා සිටින තැනැත්තන් වහන්සේ උතුම් බැවින් නුබලා ඔවුන්ගෙන් ජයගෙන සිටින්නෝයයි ඔවුහු ලෝකයෙන් වෙති. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், මේ වැඩසටහන නරඹන්නා වූ කිතුණුවන්ට මම ප්‍රකාශ කරන්නම්. நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறீர்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නිපද වී තිබෙනවා. நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீர்கள். ඔබ නැවත උත්පාදනය වී සිටිනවා. And this is for the Christians who are watching this program. Look, you are born again through God, right? In God. அப்போ நீங்கள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை, அந்த கிறிஸ்துக்களை ஜெயித்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள். එසේනම් ඔබ ව්‍යාජ අනාගත වක්තුරුන් අන්ත ක්‍රිස්තුස් වරුන්ව ජයගෙන සිටිනවා. எப்படி? කෙසේද? அவர்களை நம்பாமல் வார்த்தைக்கு உண்மையாக இருந்து. ඔවුන්ව විශ්වාස කරන්න නැතුව වචනයට අවංකව සිට. You are victorious. You are victorious over false prophets and antichrists. How? By not falling prey to their claims. How? எப்படி? කෙසේද? என்ன தீர்க்கதரிசனம் வந்தாலும் මොන අනාගත වාක්‍යය පැමිණියත් வார்த்தையின்படி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். වචනය අනුව ජීවත් වෙනවා කියා සිතන්න. නෑ, වචනයට අනුව ඒවා තියෙනවද කියලා බලන්න. வார்த்தையில இல்லைன்னா நம்பாதீங்க. වචනයට අනුකූලව නොමැතිනම් විශ්වාස කරන්න ஒரு එපා. உதாரணம் சொல்லுகிறேன். උදාහරණයක් කියන්නම්. இப்ப சொல்றார் ஒருத்தர், දැන් එක්කෙනෙක් කියනවා பரலோகத்துல சங்கம் கூடிச்சுட்டு. මේ ස්වර්ගයේ රැස්වීමක් මේ සමුකර සාකච්ඡාවක් තිබ්බා කියා. You know, I mean, just the recent thing. This is an example only, okay? Don't think that I'm just against him. அவருக்கு மட்டும் நான் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. හිතන්න එපා මං එයාට විතරක් ඇටැක් කරගෙන ඉන්නවා කියලා. இப்ப சுட சுட வந்திருக்கறனால ஒரு சுட சுட உதாரணம். මේ උණු උණුවේ ආපු නිසා උණු උණුවේ එක උදාහරණයක් ගත්තා. பரலோகத்துல சங்கம் கூடிச்சான். ස්වර්ගයේ සංගමයක් රැස් වුණාලු. அதுக்கு இவர் போயிருந்தாராம். මොහු ඒකට ගියාලු. இப்படி ஒரு விஷயம் பைபிள்ல இருக்கா? මෙන්න මේ වගේ විෂයක් බයිබලයේ තිබෙනවද? There is a committee meeting in heaven and this guy went there. Do we read in the Bible that there are committee meetings in heaven? பரலோகத்துல ஆலோசனை சங்கங்கள் இருக்குதுன்னு பைபிள்ல வாசிச்சீங்களா நீங்க? ඔබ බයිබලයේ කියවා තිබෙනවද ස්වර්ගයේ කාරක සභාවන් තිබෙනවා කියා? இல்லை. නෑ. எப்படி இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களை ஜெயிப்பது? කොහොමද මේ බොරු අනාගත වක්තුරුන්ගෙන් ජය ගන්නේ? பைபிள்ல இல்லையா? நம்பாதீங்க. බයිබලේ නැද්ද විශ්වාස කරන්න එපා. ஐயோ, அவங்களும் இயேசுவை பயங்கரமா பாசமா பேசுறாங்களே. අනේ ඕනු දේසුස් වහන්සේ ගැන බොහොම ආදරෙන් ගොඩාක් දුරට කතා කරනවානේ. Oh, they talk as if they love Jesus. I mean, when they open their mouths, it's Jesus, Yeshua, Israel, God, Hallelujah, தேவன், பரிசுத்தம், இஸ்ரவேல், வார்த்தை, இப்படித்தானே பரிசுத்தமா ஒழுகுது. දෙවියන් වහන්සේ, ඊශ්‍රායලය, යේසුස් වහන්සේ, ශුද්ධකම මෙහෙමනේ කටින් ඔක්කොම ගලන්නේ ශුද්ධකම. நம்பாதீங்க. විශ්වාස කරන්න එපා. வார்த்தைக்கு புறம்பாய் இவ்வளவு போனாலும் நம்பாதீர்கள். වචනයට විරුද්ධව මෙච්චරක් ගියත් විශ්වාස කරන්න එපා. Even if somebody deviates from the Bible in a very minute proportion, don't trust them. That's what he says. Okay? கிறிஸ்தவர்களே, உலகத்தில் இருப்பவனை விட உங்களில் இருப்பவர் பெரியவர். කිතුණුවනි ලෝකේ ඉන්න පුද්ගලයාට වඩා ඔබ තුල සිටින තැනැත්තා විශාලයි. So he who is in you is greater than he who is in heaven. Let's read verse 5. ஐந்தாவது வசனம். அவர்கள் உலகத்துக்குரியவர்கள், ஆகையால் உலகத்துக்குரியவைகளை பேசுகிறார்கள், உலகமும் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கும். My goodness. පස්වෙනි පදේ එබැවින් ලෝකෙන් ඌවක් මෙන් කතා කරති, ලෝකයාද ඔවුන්ගේ වචන අසති. They are of the world, therefore speak they are of the world, and the world heareth them. வசனத்துக்கு புறம்பான தீர்க்க தரிசனங்களை உரைப்பவர்கள், වචනයට විරුද්ධව අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නන් உலகத்துக்கு உரியவர்களாம். ලෝකයට අයත් වූ අයලු. Those who prophesy things that are not substantiated in the Bible are of the world. அடுத்தது அந்த தீர்க்க தரிசனங்களை
கேட்கிறவர்களும் අනිත් එක එම අනාගත වාක්‍ය අසන්නනුත් உலகத்துக்குரியவர்களாம். ලෝකයේ අය වෙනමාලු. So those who listen to their prophecies are also of the world. So be careful. Don't be like people who are in the world. உலகத்துக்குரியவர்களாய் நீங்கள் மாறாதீர்கள். ලෝකයේ අය වගේ ඔබත් වෙනස් වෙන්න එපා. ஆறாவது வசனத்தோடு முடிக்கிறேன். 6 වෙනි පදයට සමග අවසන් කරන්නම්. Let me conclude with verse 6. நாங்கள் தேவனால் உண்டானவர்கள். தேவனை அறிந்தவன் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான். தேவனால் உண்டாயிராதவன் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறதில்லை. இதனாலே சத்திய ஆவி என்னதென்றும் වංචක ආවි என்னதென்றும் அறிந்திருக்கிறோம். 6 වෙනි වගන්තිය අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙමුව. දෙවියන් වහන්සේව අඳුනන තැනැත්තේ අපේ වචන අසන්නේය. දෙවියන් වහන්සේගේ නොවන තැනැත්තේ අපේ වචන අසන්නේ නැත. මෙයින් සැබෑකමේ ආත්මයත් මුලාවේ ආත්මයත් අපි දැනගනිමුව. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. யோவான் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? යොහන් තුමා මොනවද කියන්නේ දන්නවද? Do you know what John is saying here? He's saying we are of God. நாங்கள் தேவனால் உண்டானவர்கள். අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූවන්. தேவனால் உண்டானவர்கள் දෙවියන් වහන්සේට අයත් වූවන්. தேவனுடைய வார்த்தையை மீற மாட்டார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට විරුද්ධ වන්නේ නැහැ. தேவனுடைய வார்த்தைக்கே செவி கொடுப்பார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අහුම්කම් දෙනවා. Those who are of God will never deviate from the word. They will always listen to the word and abide by the word. இவர்கள் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிறார்கள். මොවුන් දෙවියන් වහන්සේට අහුම්කම් දෙනවා. வசனத்தின் மூலம் பண்ணப்படுவதையும் உரைக்கப்படும் தீர்க்க தரிசனங்களையும் நம்புகிறார்கள். වචනයට අනුකූලව කරන දේශනත් ඒ වගේම ප්‍රකාශ කරන්නා වූ අනාගත වාක්‍යات විශ්වාස කරනවා. இதனாலே சத்திய ஆவி வஞ்சக ஆவி என்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம். මෙයින් සැබෑකමේ ආත්මයත් ඒ වගේම වංචනික ආත්මයත් කෙබඳුද යන්න වටහා ගන්නවා. Verse 6. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know that we the spirit of truth and the spirit of error. ஆகவே அன்பானவர்களே, கடைசியாய் நான் சொல்ல வேண்டியது, එම නිසා ප්‍රේමාන්තනි අවසාන වශයෙන් ඔබලාට මම ප්‍රකාශ இந்த කරන්නේ ரெண்டு ஆவிகளை குறித்து கவனமாயிருங்கள். මේ ආත්මයන් දෙක පිළිබඳව ප්‍රවේශමින් සිටින්න. Finally, beware of these two spirits, the spirit of truth and the spirit of deception. சத்திய ஆவி, வஞ்சக ஆவி. සත්‍යතාවේ ආත්මය සහ වංශාවේ ආත්මය. சத்திய ஆவி සත්‍යතාවේ ආත්මය வசனத்தின்படி மாத்திரம் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும். වචනයානුකූලව පමණක් අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරයි. The spirit of truth always prophesies according to the word. இந்த வார்த்தையின்படி அல்லாத எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் මේ වචනයට එකඟ නොවූ මොනම අනාගත වාක්‍යයක් அது வஞ்சக ஆவி. එය වංචනික වූ ආත්මයක්. Any prophecy that is not substantiated biblically is the spirit of deception. சும்மா ஏமாறாதீர்கள். එම නිසා නිකන් රැවටෙන්න එපා. வார்த்தையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். වචනය අඳුනා ගන්න. வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். වචනය උගන්වන්න. கவனமாயிருங்கள். ප්‍රවේශමින් සිටින්න. சத்திய ஆவியானவர் உங்களை வழி நடத்துவாராக. සත්‍යතාවේ ආත්මයන්න් වහන්සේ ඔබලාට මඟ පෙන්වයි. Don't fall prey to the evil spirits. Let the Holy Spirit help you and retain you in the kingdom of God. Let's pray and close.